إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه كرم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون.
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتمه ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتمه ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدمنا بعلومه وبعلم شيخنا في الدارين آمين. وورد أنها عرس الموحدين لأنه يجتمع بها أنواع العبادة كما أن العرس يجتمع بها أنواع الطعام. فإذا صلى العبد ركعتين يقول الله عبدي مع ضعفك أتيتني بألوان عبادة قياما وركوعا وسجودا وقراءة وتحميدا وتهليلا وتكبيرا وسلاما فأنا مع جلالتي وعظمتي لا يجمل مني أن أمنعك جنة فيها ألوان النعيم. أوجبت لك الجنة بنعيمها كما عبدتني بألوان العبادة وأكرمك برؤيتي كما عرفتني بالوحدانية فإني طيب أقبل عذرك وأقبل خيرا منك برحمتي فإني أجد من أعذبه من الكفار وأنت لا تجد إلها غيري يغفر سيئاتك. عندي لك بكل ركعة قصر في الجنة وحورا
wa fi kulli sajdatin nazratun ila wajhi wa hada la yakunu illa liman akhlasa fiha lillahi wahdah. Wa waradana man nazam keterangan annaha bahwasanya sembahyang urusul muwahhidin, sembahyang itu adalah resepsi perkawinannya orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua itu sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya, disunatkan kita masuk sembahyang dalam keadaan rajin, jangan kulir sembahyang, jangan kulir. Karena kulir sembahyang termasuk ciri daripada orang yang munafik, sudah kita bahas. Kemudian disebutkan di sini bahwasanya sembahyang itu adalah urusul muwahhidin, resepsi perkawinannya atau pesta perkawinannya orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bahwasanya terkumpul di dalam sembahyang berbagai macam ibadah. Sebagaimana bahwasanya resepsi perkawinan terkumpul padanya berbagai macam makanan. Maka apabila salat seorang hamba 2 rakaat, Allah Ta'ala berfirman, hambaku beserta kelemahan engkau datang kepadaku dengan berbagai macam ibadah, berdiri, ruku, sujud, membaca Al-Quran, tahmid, tahlil, takbir, salam. Maka aku beserta kemuliaan dan kebesaranku tidak bagus, tidak elok dariku kalau aku cegah engkau akan surga yang di dalamnya berbagai macam nikmat. Aku wajibkan bagi engkau akan surga dengan nikmat-nikmatnya, sebagaimana engkau beribadah kepadaku dengan berbagai macam ibadah, dengan warna-warna ibadah, dan aku muliakan akan engkau dengan melihat memandang kepadaku sebagaimana engkau mengenal akan aku dengan wahdaniyah keesaanku. Maka sesungguhnya aku yang maha lembut, aku terima akan keuzuran engkau, aku terima akan kebaikan dari engkau dengan kasih sayangku. Sesungguhnya aku telah mendapatkan akan orang yang aku akan azab ia daripada orang kafir, sedangkan engkau tidak mendapatkan Tuhan selain aku yang dapat mengampuni akan kesalahan-kesalahan engkau. Di sisiku bagimu dengan setiap rakaat itu istana di dalam surga dan bidadari-bidadari, dan dengan setiap sujud 1 kali memandang kepada wajahku. Maka ini tidak adalah kecuali bagi orang yang ikhlas di dalam ibadah salatnya utama bagi Allah semata-mata. Nah itu telah paham ya kalau biar paham ya Allah bisa disampaikan tuh ada paham juga. Jadi kita sembahyang itu diantaranya laksana urusul muwahhidin, ya kan? Resepsi perkawinannya orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam-macam makanan kalau ada orang pengantin, macam-macam kalau makanan. Nah, sembahyang macam-macam ibadahnya, ada berdiri, ada duduk, ada ruku, ada sujud, ada baca Quran, ada tahlil, tahmid, tasbih, ada salam, ada doa, ada takbir, macam-macam. Kayak itu. Nah, jadi ibaratnya pian supaya tambah rajin gitu. Rasakan biar sembahyang tuh mendatangi saruan. Nang di saruan itu makanannya banyak banget. Macam-macam makanan di saruan itu. Bah, ya kalau hanya pulang namanya ruani orang sugih. Orang sugih kira-kira saruan makanannya kada betahaan ya kalau. Nah, nangka itu gitu. Kita hendaknya sembahyang itu nangka itu merasakan, karena dalam sembahyang itu kada satu macam ibadah saja yang dikerjakan, tetapi melingkupi, mencakup akan berbagai macam ibadah. Dari segi bacaan aja kan banyak banget. Mungkin kita baca tasbih bukan berarti menafikan akan keutamaan tasbih. Tasbih aja nang terbaca. Tapi kalau kita sembahyang, tasbihnya ada, sudah kita bahas, tahlilnya ada, tahmidnya ada, istighfarnya ada, doanya ada, baca Al-Qurannya ada, macam-macam di dalam sembahyang. Ya kalau, ya, mana nih? Merdeka. Merdeka kita kan? Jangan tapi anak ada Yesus merdeka kita. Bapak ini bang, merdeka juga. 17 Agustus itu adalah penyanyian kan kita. Ada pilihan. Nah itu adalah artinya macam-macam warna, macam-macam
bentuk daripada ibadah yang ada di dalam sembahyang. Qala ba'dul arifin yanbaghi man arada salatal kamilah an yasta'idda laha qabla dukhul al-waqti bil wudu' wa idza dakhala al-waqtu shalla sunnatan ratibah li'anna al-'abda rubbama tasha'aba batinuhu wa tafarraqa hammuhu min nahwi al-mukhalatah wa 'abd al-ma'ash fatahsul lahu qaduratun bayda qaddama sunnata zala dhalika thumma yujaddidu tawbata 'inda al-fariidah min kulli dhanbin 'amilahu min adh-dhunub 'ammatan wa khassatan يستقبل قبلة بظاهر الحضرة إلى الإلهية بباطنه ويقرأ كل أعوذ بالله بالناس ثم يرفع يديه ويستهير بتحرمه أو ظلمة الإله وكبرياءه ويعلم أن معنى أكبر أنه أكبر من أن يتعظمه شيء أو يكون في جنب عظمته وليس معناه أنه أكبر مما سواه من مخلوق إذ ليس له مشابه. Berkata sebagian ulama arif billah, sepantasnya bagi orang yang ingin mengerjakan salat yang sempurna, dia mempersiapkan bagi salat sebelum masuk waktu dengan wudu. Nah, jadi berwudu dulu. Waktu berwudu itu pun sudah hadir hati bahwasanya aku berwudu ini tujuannya untuk menghadap siapa? Menghadap Allah yang Maha Besar. Nah, kayak kita telah persiapan kita hendak menghadap orang besar, macam-macam persiapan kita. Hendak ke mana, Bian? Hendak ke saruan. Siap-siap kalau hendak ke saruan. Pakai baju nakanya. Jangan apa? Saruannya di wadah. Di wadah bupati kah? Saruannya di wadah orang nanggono. Kenapa? Kalau pina dipoto orang. Kalau pina di kudak orang. Kalau bahasa bahari foto tuh kudak. Ya kalau kudak leh. Bak kudak dulu ya. Bak kudak. Itu kudak. Bahasa bahari foto bak kudak. Kalau pina di kudak orang. Namun ya baju ada hanya supan. Kalau baju hanya kalau pina di kudak orang. Kita ini di kudak terus, ya kan? Di kudak terus kita. Nah, itu. Baju hanyar, bagus-bagus, bersiap-siap. Kita hendak sembahyang itu menghadap Allah, bersiap-siap. Persiapan pertama wudu. Waktu wudu itu sudah aku berwudu ini hendak menghadap Allah. Dan hadirakan itu aku berwudu ini sudah hendak menghadap Allah Ta'ala. Jadi antaranya kan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu waktu berwudu kan pucat muha. Waktu berwudu pucat muha. Ada kita waktu wudu seger lah. Waktu wudu pucat muha ditakoni kan apa maka pucat muha aing tahulah aku nih wudu nih cagaran menghadap nang ampun alam semesta ini. Aku wudu ini cagaran menghadap lawan yang mengetahui luar dalam aku, mengetahui akan segala kekurangan aku. Nang kayak apa aku kada takutan mulai berwudu sudah takutan. Jadi sepantasnya mempersiapkan bagi sembahyang sebelum masuk waktu sembahyang sudah berwudu. Sebelum masuk waktu inilah. Nah, jadi mun ibaratnya hendak sempurna sembahyang caranya satu, qabla dukhulil waqti bil wudu, ay yasta'idda laha qabla dukhulil waqti bil wudu. Mempersiapkan untuk sembahyang sebelum masuk waktu dengan wudu, belum masuk waktu. Berarti ada i'tina bahasanya, ada perhatian dengan wudu itu. Ada i'tina. Ada perhatian dengan sembahyang. Karena belum masuk waktu sembahyang, kalau kita kait. Belum masuk waktu sembahyang, sudah siap-siap. Perhatian ngarannya dah. Ini kita masuk waktu kina dulu. Kina-kina terus. Itu kurang perhatian ngarannya. Jadi nang kayak apa caranya kita telah supaya lebih memperhatikan sembahyang itu kayak apa caranya. Ya tadi teh mbak ingat-ingat diantaranya sembahyang tadi kan macam-macam ibadah nang di dalamnya ada. Mengatakan pulang di situ munajat kita dengan Allah Ta'ala. Mengatakan pulang di situ janji Allah Ta'ala ganal-ganal bagi orang nang mengerjakannya. Dan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang ada di dalam ibadah sembahyang itu. Wa idza dakhal waktu, apabila masuk waktu sembahyang sunat rawatib qabliyah.
Karena seorang hamba barangkali hatinya, barangkali batinnya terpecah-pecah, terbagi-bagi, terpisah-pisah karena berbagai macam urusan, macam-macam urusan. Ya kalah, macam-macam nang dipikirkan. Apa yang dipikirkan dia? Baras habis. Ya kah? Ya kah? Baras linges iwak karing jar bapante halu nang laki bahnya jar baras linges iwak karing masaki nang laki dikira baras linges iwak karing itu sudah dibarasihi linges iwak karing soalnya barasnya habis iwaknya tidak apa nang dimasaki macam-macam nang dipikirkan orang nang berusaha macam-macam nang dipikirkan orang nang bubuh nang bagawi macam-macam nang dipikirkan lalu bisa mengganggu akan ketenangan hatinya. Namun ibaratnya inya sebelum sembahyang wajib itu sembahyang sunat dahulu hilang pikiran-pikiran macam-macam tuh. Itu diantara fungsinya tuh. Sehingga masuk sembahyang wajib itu insya Allah pikiran-pikiran yang ada setidaknya sudah berkurang. Hilang pikiran-pikiran yang ada. Kenapa? Karena dibawa sembahyang sunat. Sekalipun mungkin mohon maaf waktu sembahyang sunat itu kira-kira masih berpikiran, tapi sembahyang wajib pun masih berpikiran juga umat. Ya kan? Itu maksudnya deh. Bilanya digawinya sembahyang sunat dahulu, maka hilang kekeruan-kekeruan hatinya, pikiran-pikiran hilang nang mengganggu lawan batinnya hilang jadinya. Masuk mengerjakan sembahyang wajib, maka insya Allah bisa menjadi lebih sempurna, lebih ingat. Kemudian sebelum sembahyang tadi pulang sudah tuntung sembahyang sunat, memperbaharui taubat ketika akan mengerjakan sembahyang wajib daripada tiap dosa yang ia lakukan, dosa yang umum atau dosa yang khusus. Lalu menghadap kiblat dengan zahirnya, menghadap hadrat Allah dengan batinnya. Kemudian membaca qul a'udzu birabbin nas. Di sini dalilnya lah. Baca qul a'udzu birabbin nas. Menghadap awak ke kiblat, menghadap hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, termasuk tak alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nas itu ya kita juga bilang minta perlindungan kepada Allah, Tuhan manusia, Raja manusia, yang memiliki pemilik manusia daripada kejahatan bisikan yang bersembunyi di dalam hati manusia daripada jin dan manusia. Itu kalau makna daripada surah An-Nas tadi. Minta supaya dilindungi daripada bisikan yang macam-macam di dalam hati, timbul bisikan macam-macam, minta dilindungi dari itu supaya hatinya tertuju di dalam sembahyang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang mengangkat dua tangan menghadirkan di dalam takbiratul ihramnya akan kebesaran keagungan Allah, dan ia tahu bahwasanya makna akbar itu sesungguhnya Allah lebih besar daripada nangkawa menggenali melebihi besar daripada Allah taala. Kada ada nangkawa mengalahkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada akbar. Tapi bukan berarti makna akbar itu Allah taala itu lebih besar daripada selain Allah, daripada makhluk. Kenapa? Karena Allah taala tidak ada yang dapat menyerupai akan dirinya. Nah itu tuh. Artinya kada kawa dilawani. Kemudian insya Allah kita maklum barataan ibadah yang paling utama ibadah apa? Ibadah sembahyang. Ibadah yang pertama ditanya ibadah apa? Ibadah sembahyang. Lalu yang paling besar, yang paling penting apa? Ya sembahyang juga belah. Nah kita merasakan tuh, karena ibadah yang paling utama sembahyang, yang pertama ditanya sembahyang, lalu jelas saja yang paling penting itu sembahyang supaya dijaga bujur-bujur. Kita biasanya, aku panting ben hari ini Jan. Panting ben lah. Kada penting ada. Aku panting datang. Ya kah? Panting datang kah?
Iya kan? Aku penting datang. Apa aja penting apa? Penting kau datang. Penting benarnya dah, ya kan? Yang lain-lain ditinggalkan kenapa? Karena merasa itu penting, merasa lebih penting daripada yang lain, dipentingkan karena tidak ada yang lebih penting daripada menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah ada kalau video nang pian melihat seorang ada lihat lah, nang duga-duga, dudukan bertiga, duga-duga lah yang katanya lah lagi main duga, dudukan pas azan berdiri sigong, nang awalnya, langsung deh ya, kan orang azan, wah jangan minum muha ini jangan, bahasa kita nya, muha, anak sembahyang, ini orang azan, nah hadang dulu aja, ikam tuh tahulun aku lah, tahu benar, nyaman makanan nih, marah rasakan nih, ikam tuh tahulun aku lah, tahu benar. Amun ibaratnya ikam tuh mengiau, aku ada hiran babi ikam. Jadi nih, ikam tuh tahu apa? Tahu benar, patuh benar, kenal dengan. Lalu ikam bekiau aku, tapi aku kok hiran. Karena menanggapi, Pak, sarik nih ikam, sarik benar. Nah, pahamlah sudah tak? Azan itu panggilan Allah. Azan itu panggilan. Lalu, amun kada hiran-hiran di kiau kada hiran-hiran. Pahamlah kada hiran-hiran. Napa kada hiran-hiran? Apa pada? Kada hiran-hiran apa? Kada tataho. Iya, kada tataho. Kada tataho. Ada hiran-hiran di kiau. Kada tataho apa ya Pak? Di kiau kawan kada tataho-taho. Bisa kira-kira butang sumbung hono sono ya kan di hiu nya kada hiran-hiran kada taho-taho. Sarik. Allah Ta'ala itu mengiau, ayo menghadap bahyang kasih. Di kiau kada hiran-hiran nang kaya Pak. Wah jadi ikam di jangan sembahyang, tahu kurang diterima kadanya sembahyang. Ujung kawan nih bilang, nah diterima kada dia tahu ada tahun yang penting aku nih perlu lawan Tuhan, aku perlu lawan Allah Ta'ala, itu bangsa lah. Nah jadi lebih mementingkan kewajiban karena nyata cilai baca lagi menyangai iwak orang aja cilai tinggalkan hangit lah. Nah, iya hangit iwak iba nang sedang makan apa aja hangit iwak nang laki minta apa aku sembahyang tadi ya ron ya nang laki lalu ya kan hendak sarik ngelihat sama nang laki ya kan. Nah paham supaya jangan tak ranjah waktu sembahyang bagawian dilalang kasih itulah dalam kasih yang desa perak azan juga bagawian di dapur hanjar hidup kumpul malang-alang jar nyanjar membasuh beres sedang memasak orang azan malang-alang jar nang malang-alang itu para tuntung mau hanya memulai itu di malang-alang bang ya kawa ditinggalkan itu lah. Kemudian membaca qul a'udzu birabbin-nas, kemudian mengangkat dua tangan menghadirkan akan keagungan Allah Ta'ala. Itu disebutkan. Apabila awalib su'ila Abu Sa'id al-Kharraj kaifa dukhul bis shalah faqala huwa an taqbala 'alaihi ta'ala ka iqbalika 'alaihi yaumil qiyamah wa wuqufika baina yadayhi laisa bainaka wa bainahu turjamanun wa huwa muqbilun 'alaika wa anta tunajih. Disebutkan dalam kitab Al-Arif, ditanya Abu Sa'id al-Kharraj bagaimana masuk di dalam sembahyang, maka si memadahkan ikam menghadap lawan Allah Ta'ala itu nang kaya ikam gina menghadap lawan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Sedangkan ikam berada di hadapan Allah, kada ada di antara ikam lawan Allah Ta'ala itu penterjemah, kada ada. Sedangkan Allah Ta'ala menghadap lawan ikam dan ikam munajat lawan Allah Ta'ala. Nah itu sidin maluakan kita sembahyang itu nang kita merasakan aku ini nang kaya menghadap Tuhan kita di akhirat pada hari kiamat, sedangkan antara aku lawan Allah Ta'ala ini kada ada kawan
Kalau ada pembela, kalau ada siapa-siapa nang menerjemahkan tuh kalau siapa-siapa. Nah, amanah kita lalu kita kawal berusaha menjadikan sembahyang kita utamanya untuk lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkah? Sedangkah? Ada pertanyaan kah? Lanjut ya? Apa yang lanjut? Ya kan? Habis. Apa? Qala fil arba'in berkata al-aslu ma'nahu wala taqul Allahu akbar illa wa fi qalbika akbaru min. Nah, itu kan. Artinya kalau menurut asal kita sembahyang itu jangan engkau katakan Allah akbar melainkan di hati engkau Allah Ta'ala itu tidak ada yang lebih besar daripada Allah Ta'ala. Jangan engkau katakan Allah akbar melainkan di hati engkau itu Allah Ta'ala itu yang lebih besar daripada yang lain. Tidak ada yang lebih penting daripada Allah. Wala taqul wajjahtu wajha illa wa qalbuka mutawajjihun bi kullihi ilahi ta'ala wa mu'ridun an ghairihi. Malah menang ghairi. Jangan engkau katakan aku menghadapkan wajahku kepada Allah, melainkan hati engkau menghadap secara penuh kepada Allah dan berpaling dari yang selain Allah Ta'ala. Ada kita terkadang bacaannya benar wajjahtu wajhiya, hatinya ya nangka pasar juga. Ya kan? Wajjahtu wajhiya aturannya aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sekalinya hatinya menghadap ke pasar lagi menawar iwak. Jangan apa? Hanya datang di pasar rupanya. Hitung duit pulang pas juga angsulan tadi kan. Wala taqul alhamdulillah, dan jangan engkau katakan alhamdulillah illa melainkan wa qalbuka tafihun bi syukri ni'matihi 'alaik, melainkan hati engkau itu penuh mensyukuri nikmat Allah kepada engkau. Farihah bihi, ia gembira dengan nikmat itu. Wala taqul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jangan kau katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in illa melainkan wa anta mustasy'irun du'faka wa ajzaka, melainkan engkau merasakan akan lemahnya engkau. Fa inna laysa ilaika wala ila ghairika min amri syai', maka sesungguhnya tidak ada kepada engkau dan tidak kepada engkau dari perkara sesuatu juga. Wa kadzalika fi jami' azkar wal amal, demikian seyubianya dirasakan pada semua zikir dan perbuatan di dalam sembahyang. Oleh karenanya perlu kita memahami akan bacaan-bacaan sembahyang supaya bisa mensesuaikan antara ucapan lawan hatinya. Itu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oh, pakai mikrofon? Nah, disiapkan mikrofon. Ayo, Sita. Nah, ya. Kenapa nih? Oh, ada apa? Nah, ayo. Nah, siapa? Sampai ke dapur gini, makanan ya. Siapa? Puan. Puan. Oh, yang sampai isur benar ya berarti. Wassalam. Ya, sedang berilan sahabat. Taala. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم افتح لنا فتوحا عارفين، اجعلنا من علم العاملين واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك رضاك وجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يسر امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا وسلامة العافية في دين ودنيانا. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Berilah sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.